nalaglag sa swimming pool. Nakalikod. Gano'n lang. Gano'n. Guys, kita to. Sarbago. Hindi, may tao. Ito malupit. Ito malupit. Bagal ng video ko eh. What? Ano? Dali. Game. Wait, calls! Bag. Hey! Magshota! Hindi, wala. Gusto ko may tunog. May tunog gusto ko. May sound effect. Para nakulog na hangin. Uy, wala akong video na maganda. Ang bagal eh. Tinuduli-delay. Gumaganon siya. Go, Pat! Tabi! Dan! Slow mo, Pat, ha? Slow mo. Slow mo, ha? Natititaw na ano? Slow mo, Pat! Pat! Hoy! Pat! Padulasin natin. Slow mo! Sige, go! Lakasan nyo! Oh, go, Pat! Slow mo! Tabi, Frank! Slow mo! Ay, videohan mo ako Binibining Pilipinas. Dahan-dahan lang eh, mabagal eh. Miss Binibining Pilipinas! Ayan na. Dahan-dahan lang. Ah, yung ahon. Para si Michael C. Mo. Wala pa nga eh. Game. Ay, alam mo yun sa Horton? Horton the Elephant?